Voilà donc balma Facebook jama au salam alaikum au balma ke Idriss Martinez koni po mangando. Donc comme une tuile l'a ta au nyana ngo shuina ni ala sonama amena do direct kono lala. Bon shuina comme awre nyeba la follow na na tumbe video ke kanto gabu de kono lala. An kanu baga chaman ko amma ko vraiment flé ne niveau na 600 quand am degré boyana an gradi boyana o ma quoi. Donc kan ga gabu kono video nu dabla. O dablali sen fɛ an ye fɛrɛ kɛ tuguni ka essayer ka an yɛrɛ développer togo min na an bɛ se ka video jɛlenw di aw ma togo min na an bɛ se ka video ɲɛnamaw di aw ma togo min na aw bɛ se ka kunnafoniya sɛnsɛnnenw sɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye parce que souvent on avait des difficultés n'an bɛ direct kɔnɔna la ka to ka téléphone ta ka image yira aw la tan olu ko ninnu n'o ko ninnu bon nin wagati in kɔnɔna la ala barika la an bɛ se k'a fɔ ko an ye équipement dɔw sɔrɔ minnu bɛna se k'an permettre sisan k'an ka direct tɔ sankɔrɔ tan ka sɔgɔrɔnin k'a la ka kɔgɔnin k'a la ka tila ka machine k'a la n b'a ɲini aw fɛ Latif Martinez aw ka video nin partager n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin ye n siɲɛ fɔlɔ ye n bɛ ka n ka application in essayer donc o hukumu kɔnɔna la an b'a ɲini aw fɛ aw ka video partager gɛlɛya dɔw peut-être olu bɛ se ka bɔ direct kɔnɔna la mais a bɛ faamu voilà olu bɛɛ ye kow n'u taabolo ye mais essai de don o essai kɔnɔna la a ka ca ala fɛ ko caman bɛ bɔ a la n balimaw an tun y'a fɔ aw ɲɛna ko dɛnkɔrɔ ko an tun bɛ kalo 2 de di aw ma dɛnkɔrɔ ko a filimu an b'a ban balimaw k'a fɔ aw ɲɛna aw bonya b'a la ko bi de ye a kalo 2 ye le 14 avril maa minnu ye ko in daminɛ depuis a daminɛ ka na se bi ma n b'aw deli a ye taga ne ye video fɔlɔ min kɛ dɛnkɔrɔ kan fo n ko le secret dɛnkɔrɔ est enfin dévoilé n nana ni pyramide de Ponzi c'était le 14 février. Donc 14 février, 14 mars, 14 avril, bien 14 avril de bon bire bena nega 2 mois pile et poilma. Oui bien. Wa obi kelen kono la dengoro yere ka idole na be foma ko Madoff. Aye tiem la degi o fene sara bi don kelen ina. Quelle coïncidence. O mani kuna janyewa. Ne 2 mois mudi dengoro ma ni dengoro kumbe kule ku ko kumna 2 mois de ja umna 2 mois de ja ala barka la 2 mois sera wa pyramide anya akari abe bolabi donc o e barka di o e duwawu yi surtout aw munu be kene kono la la no vraiment anga folie belebele ba o be lase aw de ma ni wakati in kono la malion jananga do kuma kono ka kuma damine mena fo onyena kuma mina ne be dengoro ko kelen damine. Wallahi, c'était une guerre qui était déjà vouée à l'échec. Parce que la plupart des gens m'ont dit Idriss, ibe kana kelemna ni sanji jugoro washidi. Ko kani yere segen yere ko itena no boni ko ina kwa. Ne o de fo obenyana ngone jigi o ye aladi parce que ne ba doni alabe ko la o ko tseka tien kwa. Sino anga tien fo ne be dengoro ko kelen damne domina a doni akuma no gone. Wa surube ka ne fanini wa surube ka ne banini pititi media a se ka témoigner dondo la pititi yere video ke ka fɔ ko ay Idriss fana batu en ko parce que uma foyi ka wala ko no be mɔgɔ kɛlɛ aw ka Idriss yere kɛlɛ soutien foyi kun tɛ ne bolo a wagati la nana kana sendo ko dɔ la ka malien ta ka fu ɲɛna ngo 2 mois me dengoro ka pyramide kari o ya sɔrɔ hali n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait ko pyramide ko in tɛ tiɲɛ quoi. Mais j'avais pas de victimes, j'avais rien comme preuve, fouille. Mais dans ma tête, c'était quelque chose, c'était pas normal. Nga ala barkala. Bi, akobe tukuti. Video mani munu kumbe ka bo kane neni bi, akobe tukuti. Aubemi? Dengoro mako baula bidi. Bide dengoro mako baula. Kununtere bida mako baula. Aubemi? Malian mena Beni Bofalo ko di auma. Beni TV. Ntena mwashi de épargne ni ko ina ne a fo malien dum benyana j'ai été très clair ngo che muso ni dona ne ni dengoro ni ɲɔgɔn cɛ mbi bo mbi di malien ma halate gɛlɛya yɛrɛ o de hukum kon la ni fɛn fɛn tun sera nga kɛnɛ kan ntumba essayer k'olu écarter nte fɛ ni mɔgɔ minnu ka se ɲɔgɔn ma i n'a fɔ Abawen vraiment c'est un petit an ye ɲɔgɔn sɔrɔ hali sur téléphone na il a du talent a yɛrɛ son bon ni soin vraiment soin yin don ko jugu donc tu me ko de jeu en la vidéo intro là bon mun nu donna kene kon la sisan mena segin ka soin damne kala tuguni o kay
aba fo som kon la ko ube ka vidéo ke kanen neni effectivement bi bebe ka vidéo ke kanen neni an ga la mais juste une seconde tuguni donc mbalma Facebook jama ni abawani donc mo xam no tunya ka fo ko furuku kun donani abawani no je do wara kun te dengoro ko kundu mais abura nga dengoro ko la o de ato i ko Facebook mo nga fen jowa est-ce que o tien folo l'application me ka fen do se ben you can learn non o kana so ma de balma Facebook jama mena essayer folo nya fo onyana to mina ka chen bo ka di awma mena che bo ka di awma ala te geleya na be fo ma ko Benin TV nyeba la halsi sabi hypocrisie de la Facebook sans fait nyeba la halsi sabi ka ti sigi Facebook sans fait kale be ka dengoro soutenir mo chama tuene Idriss Martinez ko ni po nyininga ko Idriss anya me ka fo ko police tara dengoro tun fe no u tunye aka mo damadoni mine ka ko be tukudi effectivement an kunta ko kibara kalama mais nyo de fo onyena an klala ka bo ako kibara kalama manu kera tokodi munde tun kerula John ni John de tun minela aka kaw obe kaw ni don koni kaw tumbala aka aidara tumbala oni guru bara dama doni ce que je déplore d'ailleurs parce que nega objectif kunte guru bara ni nega objectif ça c'est d'enkoro est-ce que vous comprenez mais Benin TV tellement que tien dusukun amay tellement que tien nga jenatique ko be warko de nya fo onyina ngo halu tagale diko fe no ko be tara kurana di digo madum diko e molo am dama jien ko na mo yede ano molo ya bobara ba bora kataka depuis alay teni dama delega dukola kay kuna wolo sora kono lala boni dengoro ko infenela aye kuma sulu do sora ni ko ina akabo hakilima gorobara ko konu ya mine zena kuba kobo billahi gorobara ba no fe bi konu ya mine kuba kobo vous imaginez ni Benin TV ale de gorobara ta ka tout di dengoro ma ko dengoro ka gorobara nunu ka kuta comme sécurité o gorobara o kala kana problème soro tuguni o dengoro kele no fe o leke akabo ka bina gorobara nunu deme non abe fe ka mangement soro o ko fenela gorobara nunu minela effectivement mo chama nyingal ka ku u ka kobe tugudi u blala tugudi warde sarala abebe mbolo yanu tout no de fo onyena ngo fo ite dugone la ninko ina nya fo be o che muso ni donné ni dengoro ngonche mbi lebu mais je suis une vidéo ti Benin TV kan pour que ka ira Benin TV la dron ka be mbolo kono parce que on yo de fo nambe kuma anga kuma be prévu contre prévu Dalilou contre Dalilou ça vous dit quelque chose je suppose que oui ça vous dit quelque chose d'accord au hukum kono lala anga prévu fitini je folo pour que Benin ka don ka be Idriss Martinez ko ni po bolo kono parce que tant abse ka America ko me ka blogodi tant abse ka America fo ko me ka ndasa ko defo nga ale ka vocal obina ka dama vidéo yi nga pour le moment mena explique oui gorobara mneli afra ko ka warsara million dama doni mfora o kuntu bolo parce que tien la ni wakati na warte dengoro bolo tukuni anga tien fando parce que bebe vocal yi kono la lano u yere ba fo ko tien la ko ka hina dengoro la ko warta bolo tukuni de donc dengoro restera ka bolo do akun ka warni mboko di ku ka taka gorobara nunu libéré o bena wa keme ani wa binan ma nu ba fo ma ko 700,000 francs CFA bamano ayo o Claude la ko information na me ni Idriss te cheten fo wede no de fo onyana mu rebe kan dabali bani ko ina film bani kuma mina dengoro ko bani kuma mina nyeba la media o be ka commencer ka do afoli la radio so be ka commencer ka do afoli la iba fo ko kele kuma ka ke kuma mina olu kunte mali kono lala iba fo ko kele kuma ka ke kuma mina olu kunte Facebook kono lala mana miriko ko bani do bino sigi sisan kubno ko ke yelo ko kubno ko ke affaire ko kubna fosa ko dengoro beta abin dabal liban mamnu kunga ngane demeni kelena o tunya radio so mowi mamnu kunga ngane demeni kelena o page mnu tume Facebook sanfe mamnu kunga ngane demeni kelena o structure de communication mnu tume Facebook sanfe nga beyi sigi kinya waka kanile ni kelen kono la fo kelena le mba sisan ube soro ka wuli ka bo kubna video ke ko kana u ko ke basic ko nga o bebala abe famu nga Beni nyemu fo inyana i Claude i kaname mbadu ibe kena kono lala ni watina mentese ma bide dron kana ira sarafola ko vraiment akane ka sira éviter dron ira bi ka ira ubeka mufo ko tiente ko sarafo kuntakara mission de la ka segina kana tiente ani tien mansuru meno fene boka ira la nga okana peresi na operesi la dron ba tien nyo de fo onyana adabolo no wifitigo kama zera me munnu ko amekla ka tige ka on yoro de awma alors au hukum kono lala Benin TV comme afra ko ka wa kemeni wa binande sarako di pour que mo no be se ka bla
o wa kɛmɛ ni wa bi naani fɛnɛ la Beni ko f'ale ka manchement de dun o la o de kɛra ani mouvement de gorobaraw bila yɔrɔ ye ɲɔgɔn na u ko comment se fait-il que Beni e de taara ni mɔgɔw ye problème sɔrɔ e kana se ka wari bɔ i kun k'a di cɛ ma k'a dɛmɛ mais cɛ bɛ pétrin kɔnɔla la wari yɛrɛ tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni nka o wa kɛmɛ ni wa bi naani la ko f'e ka manchement fɛnɛ sɔrɔ o ko la n bɛ ko da e Beni kan ni e Idriss tɔgɔ mɛn yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ wallahi hali ni ne Idriss tɛ dɛ n'i y'a mɛn ko dɔ tɔgɔ ye Idriss i bɛ boli ka bɔ a tigi kɛrɛfɛ n'o de fɔ aw ɲɛna kunfin ani intellectuel n'u bɛ kɛlɛ la surtout guerre de la communication u ka kɛlɛw cogo tɛ kelen ye quoi ne b'aw to yen aw bɛ burujaliw ni kiriti karataw kɛ ka taa non o tɛ ne ye o ne bɛna mun kɛ dɛ ne bɛna i di mɔgɔw ma preuve contre preuve dalilu contre dalilu de balimaw ninnu de ko Denkɔrɔ bɛ wari de multiplier u y'o de fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna je suppose ko Denkɔrɔ bɛ wari de multiplier olu de tun bɛ k'a ka communication kɛ ko baara in ye tiɲɛ de ye ko wariba de bɛ Denkɔrɔ bolo k'i bɛ taa a b'a multiplier n y'a fɔ aw ɲɛna n ko pourquoi Denkɔrɔ tɛ wari baara kɛ ka d'u yɛrɛ ma kɔngɔ bɛ ɲini ka n'u faga bilahi u bɛ Denkɔrɔ nɔfɛ mais kɔngɔ bɛ ɲini ka n'u faga n ko pourquoi Denkɔrɔ tɛ wari multiplier ka d'u yɛrɛ ma an y'o kuma fɔ yan nɔ maliyɛn denw o kɛra aw sigilen ɲɛna ja Beni a bɛ ka taa kɛlɛ kɛ 40,000 de nɔfɛ 40,000 dɛ 40,000 ko faamaw ko ka 100,000 d'olu ma k'olu ale ka 40,000 ale na n t'a dɔn ko manager k'olu ka 40,000 dun ko pour que olu ta kana k'a la fu ye hali maa satɔ manifin satɔ Beni b'a ta du bilahi Beni TV hali n'i bɛ ka sa di i satɔ ni Beni m'i ta k'i bila suma na a b'i ta k'i bila tile de la tant que ale bɛ se k'a ta du i kun mais an ka taa Beni i ka dɔ fara i ka volume kan n b'a dɔn sisan kɔnɔboli bɛ ɲini ka n'i minɛ mais dɔ fara volume kan n balimaw an ka jɛ an ka Beni lamɛn n tɛna vocal in bɛɛ jouer dɛ parce que vidéo bɛna janya n bɛna fitinin dɔrɔn jouer fɔlɔ ni Beni bɔra ko tiɲɛ tɛ ou bien n'a bɔra ko cincɔn n bɛ sɔrɔ ka n'a bɛɛ jouer sinon Beni il m'intéresse pas beaucoup quoi ne ka objectif principal ça c'est Denkɔrɔ Beni est trop petit ne ka combat la wallahi mais an ka Beni lamɛn conversation téléphonique la a bɛ ka mun fɔ n balimaw an ka jɛ k'a lamɛn la honte totale billahi ninnu bɛɛ taara Denkɔrɔ nɔfɛ pour que ka se ka management de kɛ wa la preuve aw bɛna a bɛɛ ye bi aw bɛna ye ko Idriss est un enfant béni bi u yɛrɛ dama de filɛ nin ye ɲɔgɔn na an ka lamɛn aw bɛ hakɛ to juste une seconde je comprends pas pourquoi tɛ ka na an ka fɛn na Beni n b'a dɔn i tɛ sunɔgɔ su in na i bɛ Idriss Konipo bolo a mɛnna mais n tun tɛ fɛ ka kuma i fɛ de mais komi n ɲɛ b'a la hali sisan i bɛ pan ka puruti la Facebook sanfɛ o hukumu kɔnɔna la n bɛ n'i caresser dɔɔnin dɔrɔn quoi a y'aw jɔ n ka fɛn tɛ ka sɔn fɔlɔ Beni bon an ka bafuruko yɛrɛ bɔ a la siɲɛ kelen sa parce que n ka nin système na a bɛ se ka gérer ka sɔrɔ hali ni bafuru tɛ an ka lasegin a y'a lamɛn Beni b'a dɔn ne jigirɛ e la kosɛbɛ an ka lamɛn ne jigirɛ e la kosɛbɛ a bɛ di saba o saba ko ka a dɔɔni mais Beni b'a dɔn ne jigirɛ e la kosɛbɛ munna tan wallahi ne jigir'i la munna Beni nin Denkɔrɔ bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka d'i ma sisan i bɛ boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔni dɔɔni d'i ma e n'i ba n'i fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛna a kun kɔrɔ e de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ e tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ balimaw n ko cɛ film in ka di koyi film in ka di gorobara ninnu minɛlen ka taga polisiso la wari dɔ de fɔra k'o de kan ka sara o wari in saratɔ sisan Beni de ko masa min de ye ala ye n'o ye 100,000 ni 40,000 ye ko fo ale ka 40,000 de dun o la mɛnɛ sinon ale de nin tɛ lafiya an ka lamɛn a yɛrɛ da a yɛrɛ bɛna wariko yɔrɔ négocier cogo min na an ka jɛ an k'o lamɛn fɔlɔ c'est très très important an k'o lamɛn ne ko m'a fɔ ko 700 000 awɔ voilà maintenant donc ne tun bɛ fɛ e k'i ka mɔgɔw négocier ni 500 000 ye maintenant 200 000 tɔ donc manager ne ale an bɛ sɔrɔ fɛn cogo min na parce que déjà que cɛ ko ko e ka
balma mba tige en folo parce que nte fa vocal in BG quoi bi tate beninga quoi c'est-à-dire ako kuma foko 700 000 ako awo ko bonne kumbe fe e ka négocier ka be 500 000 de ma quoi ola ato 200 000 ne ani nga manager ambe se ka o kurutu to mina pour que on bolo kana bo ala fula quoi malien nunu de ko kube kana dengora yere kulo bala de je suppose que il ni directing gono il be dien fa on fa dengoro moi j'ai rien contre toi ben alachi depuis que les dames ne a fi ngodi tu e bayata konti namara ken singoro nta ken bulo ko ndinde kum fara la ka bo nyona mais ima son oma mununu kumbe ki deme kunu bi fle petere wono u fle ni hali isa to ka wari ko fuga dodun ola mais u yere kla ka fo vocal kono ko wari rete chebulo tuguni billahi an ala me tuguni fitini doron ala me ko faka dore dun ni fene la ouais Beni ah avec ça va oui ça va ko ka ah doni Beni baro ne jigire la ko so ba munata wallahi ne jigire la amuna Beni nin dengoro bora ka wardi e ma e moto mobilité ta ka di ma sa ibe bulbula no fa be don di ma awo bani fache o ka wardi le mo ko minu minana ku boro e de ta nu ye normalement e de kan ga war po la bo awo la ka jono yi e bi kila tukuni ko masami ala ni wa binani de te négocier ko la ne ka essayer ko arranger tukuni pour que e bi se ka do soro manager nu me se ka do soro non Larry ibena me no Beni ka jugu ay ko ala bato ikajugu kira bato ikajugu no ka jugu ebe mo no abi defend abi fendima abi ka fendi no pe mo ma o kan manyuma to warning dile ko kata ka mo labo ko folo ko ka ke wapi nani mais e million design mais ne ba do we kuma drone ye quoi l'essentiel est que jera yira ka fo ni drone de babulo abi se kan ndeke abi nyegwa mbalima o bora sisan aw yɛrɛ kuma mɛrɛ ko cɛ y'a yira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'a bolo a bɛ ɲɛgan kɔnɔla la maa minnu ko bamani bɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a bɛ miliyɔn fɔnɔ aw yɛrɛ kuma mɛrɛ hali miliyɔn 1 tɛ dɛnkɔrɔ kun bi a filɛ nin yɔrɔ min na 100 ani 240 miliyɔn 1 de kun fɔra faamaw fɛ ko ka ko négocier pour que mɔgɔ ninnu bɛ bila o ma sɔrɔ o kun u sera ka joli di 100 ani 240 o fɛnɛ 100 ni 240 na Beni ko masam de ala ye fo n'ale tɛ 240 de du o ko la ngo dengoro ne y'a fi ɲɛna i filɛ petere o petere kɔnɔ i filɛ problème o problème kɔnɔ a bɛɛ daminɛ la ni Beni TV de a taalen galon tigɛ ka da ne Idriss Martinez ko nin ko la o kɔni m'o dogo i la yɔrɔ malien aw yɛrɛ ye kuma lamɛn dɛ aw ye kuma bɛɛ lamɛn sisan mais vocal in ka jan quoi n tɛ fɛ ka don vocal in bɛɛ la quoi vocal ninnu ka jan yɔrɔ min na a b'a fɔ tuguni ko bon ko ale bɛ fɛ k'u bololankolon kana bɔ a la n bɛ o yɔrɔnin si n'a nana an bɛ sɔrɔ ka to kɛlɛ kɔnɔ awɔ voilà maintenant donc ne kun bɛ fɛ et dit que moi négocier ni 500 000 mais dans la 200 000 donc manager ne ali am so fait trop mina parce que déjà que jago ko ka wapi du ta ko il faut que c'est pas d'accord aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wariw bɛ ka négocier cogo min na dɛ mais ne ma mun faamuya dɛnkɔrɔ nɔfɛ mɔgɔw est ce que sɛgɛn kan k'olu minɛ fo ka taa se 240 ko kɛlɛ ma wa 240 billahi ne sigiyɔrɔ la yan sisan n bɛ se k'a bɔ k'a d'u ma 240 140 yɛrɛ joli de c'est euro la 300 euro tɛ yan 300 euro cɛ bɛ ka diɲɛ bɛɛ wuli o de nɔfɛ tan k'a danbe tiɲɛ k'a ka hɔrɔnya tiɲɛ k'a ni gorobaraw cɛ tiɲɛ 240 e ko bamani bɛ dɛnkɔrɔ bolo k'a bɛ wari to i cɛkɔrɔba denbatigi ka telefɔni ta ka yala i dɔgɔnin jugujugu nɔfɛ k'o filmer 2000 ni 3000 kama honte à toi Beni TV billahi honte à toi tu es la honte de ta famille billahi bon sisan n bɛ explication dabila n b'a fitinin je dɔrɔn ka cɛ to a k'a bɛɛ kuma fɔ an k'a lamɛn jusqu'à ce que u bɛ taa se yɔrɔ min na ko foyi tɛ dɛnkɔrɔ bolo tuguni n'a sera yen n b'a tigɛ n bɛ sɔrɔ ka don sujet kɔnɔ an k'a lamɛn. Beni ah avec ça va oui ça va ko ka ah doni mais Beni baro ne jigire la kosɛbɛ munata wallahi ne jigire la amuna Beni nin dengoro bora ka wardi e ma e moto mobilité ta ka di ma sa ibe bulbula no fa be don di ma awo bani fache o ka wardi le mo ko minu minana ku boro e de ta nu ye normalement e de kan ga war po la bo awo la ka jono yi
e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ. Non Lari i bɛ na mɛn. Non Beni i ka jugu. I ka jugu Ala b'a dɔn i ka jugu kira b'a dɔn i ka jugu. Tiɲɛ e bɛ mɔgɔ min nɔfɛ. Ayi yan yɔrɔ lamɛn dɛ u bɛna confirmer sisan k'a fɔ ko foyi tɛ Denkɔrɔ bolo tuguni vraiment foyi t'a bolo a se kɛra mun ye o kɛra 100,000 ni 40,000 de ni Denkɔrɔ binna ka taa se 100,000 ni 40,000 de ma kɔnɔ o y'a ko tiɲɛnen ye dɛ an k'a lamɛn. Munna tan wallahi ne jigir'i la. Munna Beni nin Denkɔrɔ bɔra ka wari di e ma moto mobili de ta ka d'i ma sisan i bɛ boli a nɔfɛ a bɛ dɔɔni d'i ma. E n'i ba n'i fa cɛ o ka wari dilen mɔgɔ minnu minɛna a kun kɔrɔ e de taara n'u ye normalement e de kan ka wari bɔ k'u labɔ. E tilala k'a jɔ n'o ye e bɛ tila tuguni ko masa min y'a la ye ni 40,000 de tɛ négocier o ko la ne k'a essayer k'o arranger tuguni pour que e bɛ se ka dɔ sɔrɔ manager ninnu bɛ se ka dɔ sɔrɔ. Non Lari i bɛ na mɛn. Non Beni i ka jugu. I ka jugu Ala b'a dɔn i ka jugu kira b'a dɔn i ka jugu. Tiɲɛ e bɛ mɔgɔ min nɔfɛ a b'i défend a bɛ fɛn d'i ma a bɛ ka fɛn di nɔfɛ mɔgɔw ma o ka maɲumantɔ warinin dilen ko ka taa ka mɔgɔw labɔ. I ko fɔlɔ ko k'a kɛ 40,000 ye mais 1,200,000 ye mais ne b'a dɔn o ye kuma dɔrɔn de ye quoi. L'essentiel est que cɛ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'a bolo a bɛ se ka nin de kɛ a bɛ ɲɛguwa ni kamanagan de kɔnɔ. Maliyɛnw aw yɛrɛ y'a mɛn sisan ko Denkɔrɔ yɛrɛ y'a jira k'a fɔ nin dɔrɔn de b'ale bolo sabula nin wagati in na a bɛ ɲɛguwa ani kamanagan de kɔnɔla la Maliyɛnw togoya foyi tɛ Denkɔrɔ bolo tuguni bilahi ne Idriss de tun ye layidu ta aw ye yan nɔ n ko n bɛ Denkɔrɔ kɛlɛ pendant 2 mois n y'a fɔ aw ye bi y'a 2 mois pile poil de le 14 février n donna kɛlɛ kɔnɔ bi ye le 14 avril ye 2 mois pile poil n y'a ka pyramide kari donc nin wagati in na an bɛna fiɲɛbɔda fitinin di Denkɔrɔ ma fɔlɔ janni polisiw k'u ka baara kɛ k'a minɛ parce que je pense que kɛlɛ sisan a sera so Ala ye n wasa aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔla la aw ye n wasa donc n bɛ se k'a fɔ vraiment kɛlɛ tɛ yen tuguni quoi mun bɛ yen sisan dɔrɔn o ye Denkɔrɔ ka ye de a ka minɛ nka Denkɔrɔ i ka Beni TV de filɛ nin ye tan de i ye 140,000 di ko ka t'i ka gorobaraw labɔ a ko f'a ka management ta o fɛnɛ kan voilà donc Maliyɛnw o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ n tun ye vidéo ni kunkurunin dɔ yira aw la l'autre jour vidéo min kɔnɔla la mɔgɔw ko k'o tuma k'i bɛ fɛ ka don kɛlɛ kura dɔ de kɔnɔ ka sɔrɔ an ma tila kɛlɛ kɔrɔlen la wa n t'a dɔn n'a sɔrɔ hakili b'a vidéo la donc k'a fɔ aw ɲɛna ko ni Ala sɔnna ma n tɛna don kɛlɛ kura kɔnɔ mais n bɛna Maliyɛnw averti danger kura de natɔ la n'u b'a fɔ o ma ko n t'a dɔn ko Cheikh Sufi fɛn dɔ Mokhtar Konate le gars il est très bête il est plus bête que Denkɔrɔ même mais Maliyɛn ko don quoi a bɛ kɛra cogo a bɛ Maliyɛn dɔw fɛnɛ sɔrɔ quoi est-ce que vous comprenez donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan an b'a ka vidéo ni yɔrɔnin dɔ jouer cogo min na an bɛ se ka explication fitinin di n tɛna ale kɛlɛ dɛ parce que ni cɛ o cɛ ta di yɛrɛ di nin ma ko Idriss n'a donna tan a bɔra tan kabako don donc aw bɛ hakɛ to 1 seconde voilà an k'a lamɛn. nka dun kɛ o kɛ kɔni dɔ bɛ bɔ a la a kɛ o kɛ dɔ bɛ bɔ a la fo taa k'i yɛrɛ sago ye ne kɔni t'a kɛ ala cogo min na i y'a faamuya.
Ouais, Obe Haketo, effectivement, vidéo Kalelendo, voilà, vidéo Kalelendo, je vois au commentaire, Obe Kaseko, vidéo Kalelendo, effectivement, Kalelendo. Donc, on va essayer que solution y a là, 600, Obe, une seconde, bien. Voilà, donc, une vidéo sera qu'à bouger, c'est mieux quand même. Pour qu'on se fasse. Maintenant, c'est qu'à bouger, c'est pas grave. Non, global, là, déjà, c'est important, quoi. Il m'a famille. Non, sur le global, là, je pense que c'est important, quoi. On a l'élève, n'a bougé, zé. La dum ke wo ke kon dobi boara ke wo ke dobi boara fo ta ki yere sapui no kon ta ke ala de baki munanga bibere be ka ko kunda la sunya ngo so jama ka cha o ko bi se ke no ya chwa mi ho anga la ja nyo vetro hakil drone ne ba pa ni te ko foi ta ho e ko choko di sista ambake tukomina ya famia anga ke million ngire ni wa keme ya famia o anga bara en continue ya famia wa gele atara o gele atene ko kuina ya o toujours ni ko sirri ya ka ba ja ko da be femina mo ora no te ni mi ga gele ni bi fene mina ni ka sira foitara ngasira foitara ni o fo ga video ra fa mbefe ngoni bokara kalama kofe min te bi ni maliyo ni islam araba dum bora kalama mbi wari bi ubi fara nyonga ka drome fla mi fara nyonga ubi ne bo ka soro mi milliard sorara de nga kadi ka araba ala ka dabe ne deme ima famia ho yeno che anga traitement doni ke folo farkolo la lafiya do kana ho sini kuma baw fora ba ke wale ke kadaka o de ba dafa yere ba de vraiment ne bina do ko mi dafa abe nafa ma famia e ma fa nuru bi dimia aha abu be bi toro na la sonama inshallah ah yamine bulo bla kata kamanguna bulo bla kata kamanguna don doni abla yamine abla bolo dai kora abla par ko len la jere na soro degu bi kay ba foyi aw amaso ma folo azere yoro ba ba piga kuma odeka aha o sisa yoro ala deli kere yoro no be jogori sisa ah mame uru magaira o ame kuma me ah Voilà, donc je pense que Oyokumame a rega kuma na sisan Kauma Kumame, je pense que Oyokumame. Munambeka ni tien boga ira aula ako ko pour le moment ale be million de minemo la ka mo furake ko parce que ale donité ko na nana don sisan ko donc ko comme ça kale be war bin ko mo be dorme flaflam dale ma ko ba lebo Malion abasigi abaye afata pu ko wa ki farkene yara silamia fanchila ni dala ni be chrétien de fi amen ye pasteur de la pasteur de be ni arnaki fasugake Jésus-Christ allez ni nuke kamgo soigner mais hal Jésus-Christ ça relève de la foi donc ko amako maso ama pasteur be klenga mo goshini ni nga Malion ni tien na l'enfle ni munambe ka intéressé ni tien na nere ni tien don to di folo ni yoro ina me adresser Zigri Solo la Zigri Solo ne ka bunya ba de bika nga karama ba de bika nga a escroc notoire fin be na réseaux sociaux sans fait ou beteme edefi e de be nu be ira diena sinon depuis ala indama del ka ni tien to comme nye tien don to di parce que mbe de don nye tien nye ibe ka fasada abeka wa bisa ba compter ka dima Zigri Solo dengoro fene ino kume nyogon kan o fene nana tukuni ko mobili ka be no promesse ta ko dima nunu bebe temeni e Zigri Solo di kana Malion arnaki mais ntena fo ko mena ta eta do am sardine na quoi mena adresser ere de la coroni doya la quoi parce que mbi fe ko jugu ga donglo kadinye mba don iye mai
il a damné do quoi mais même fille quoi il sembo escroc c'est na wallahi e ba don tiki ko nite tien e ba don ne ba don nini mbese nina chini mbe Albert Martinez bla kata no fe amitana Gabriel Touré la akata maula wuli na be nina chini mbe Albert Martinez bla kata no fe akata na Misiri Dawla namaraw ni nyefiento mbe no do ere ko makai nyefiento nyele ou ventaro kay bobo de la kuma anti nyogon bunya ou bena tantan kana ou ere ke wonu fe kana do wonu fe aw te balga bob mun kalama do baye boum ou explosera kumbe to ko foi la tukuni nga koma ko ka donné n'était bon mena visibilité dima mena yira diena ina fonye dengoro yira diena to kom I ka don I ka bara nke fuye mo wi obina fantan do mine ko escroquer tan fitini mbe mo ko janu ka tu ere furake no e Gabriel Touré ni yoro la o be klaka no di awde matukuna be klaka ko arnaki déjà j'ai des plaignants contre toi mun ngo ko ka warbila ngante na se e ma folo e ka dossier mto taere mais ben sigi doro ki laje quoi men sigi ki laje imna malion arnake to komna parce que nyo de fo kuma do la feno bo de fo ko waranim ko ka kunga ci ko nyamantola suno ikana ta okol la ikana ci halka ta sanu shisana okol so dala mais ndiye ni tien sigi to kuma to ko dure kanga do ko ni te fuido ikanga do ko ni flomandi mais malien re de ko non fone ka tanye de duma folo de ka essayer nga soro ka dala malien o temenen ko fe ka boyno amena do anga sujet principal yere kono san no e Sarafo Sarafo abora bi ay video do kene Idriss Martinez Konipo kan video mi kono la anana ay kuma chama fo mais malien no de fo ngo cheo cheni tene ka siraka ne Idriss nti ka siraka nga cheo cheni be nga siraka donc afo ko fene bi ka siraka ne Sarafo domina ibora antu farala ka bonyo wana ne ka familial kono la ntumbolo an farala ka bonyo wana mais je vois que al 600 ibe ko kono la ibora yene buruja kosbe yen buruja kosbe ready mais Sarafo mina kuma kelen definira e ba don ne Idriss ba don e be muna ini dengoro aw be kelen mbe dan oron dro ma folo e bo don ne bo don e be affaire mna ni dengoro be affaire mna c'est à peu près la même chose Sarafo meni nyininga ika visa ko affaire a ko be to ko didi mbe dawma ika visa ko affaire a ko be to ko di ma jol lebe no munu be bolbol lay no fo ko war ko la me dawma hal 500 janinga do direct ko no na kele mbora kuma na me dawma nyo de finyana ne ka sira éviter ne ka sira a éviter a que sans interdire yere quoi et Sarafo e ba don ne ba don dien ba don ko e kuntara dengoro fi Lion Ivan yere a boa da kono ko e Sarafo e wa binan de dun dengoro ko wa binan de dirima muna au kona ka boa ka fo malien ko wa binan dirima pour que au cas où ni dengoro fena ka moko ko kube contre attaquer ko wa binan de dira oma au ka fo ko ayo fo déjà nga Sarafo dem na nyin ngalim ke ela e ko ke islamedi ibumbo shibe fi ibarakoro ne dumbolo silamaya la abe fo de ko wari jani ka dun I ka boyro nyini e ere ko dengoro c'est un arnaqueur. Alors la question que je me pose maintenant e be arnaqueur ka wari mine ko dunwa malien anga je ni alaka je anga Sarafo la me domina anana do kele kono la kana kele tien atale dengoro fi mais no video ni kunguru ni kala sisa ngo la me folo c'est très important mais soro kana commenter anga la me jama malien musoma ka ko bela jele wala ni mono ka foni kishi foli ka foni halala foli ka foni dame foli ka foni kangelentiga foli o de salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bi juma 13h pile sans flow de la Sarafo mangando malien ka boka bela jele wala ni mono Sarafo bora bi abna kuma ye munkan Abdurrahman Dumia di dekoro anye dekoro minye abe ka bolo warta ka di an balma muso munu nuku yere fere wasa obse ka boala anye cheminye abe ka nafolo taka do polisula anye cheminye abe ka keleke chenkan nga ka soro malien do ne be ka yele ma ka kenka lui anye cheminye abe ka fantaun deme ala kama kira kama anye cheminye abe ka barake ka klaka fa ka barake la uye ni ka baramanye ika warbe segima malien o horonya o bana nete menike o e chengante fe nga yelike kalabantia sembola
Dekoro y'a ka client bɛɛ wele a na waati. Wa il était tellement clair a ko bɛɛ ma n'i ye baara kɛ n fɛ n'i ka baara ma ɲɛ n b'i ka wari segin ma wa i ye wari min di n'i ye 10,000 de di i ka 10,000 dafalen de bɛ segin ma i ka saraka wari min bɔra la o tɛ bɔ a ko o bɛ bɔ ale de kun. Maliyɛnw a b'o bɛɛ la a bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka fantanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka yatimɛw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka jigintanw dɛmɛ a b'o bɛɛ la a bɛ ka sentanw dɛmɛ. An nana don réseaux sociaux sanfɛ sabu maa n'i dara maa la n'a ye nkalon tigɛ yanni i ka bɔ a kalama i b'a dɔn ko nkalon don nka n'i bɔra nkalon kalama a bɔ i k'a yira k'a fɔ ko nkalon don. Dekɔrɔ y'o fɔli min kɛ an nana preuve sɔrɔ an bolo la k'a fɔ Dekɔrɔ bɛ ka mɔgɔw ka wari lasigi. N terikɛ e min kɛmɛ ka groupe WhatsApp sigi a kama Dekɔrɔ ka ko Voilà, donc Balmao, je pense que Aouere Boraka met 600. Que l'attaque c'est contre moi. Attaquer Ménédeka. À cause de ça, et mon kele loga groupe WhatsApp Sigakama. N'y aura un de la nyo de fo, Lyon Evan Nine ante keleke nyoy. Wallahi, mais aller aux explications de Daoma bi pour qu'on va famu. Lyon Evan Nine te keleke nyoy. Gamou ni maseka famu. Nyo de fo Lyon Evan ni. Wajani nga do direct kono, ni Lyon Evan ni téléphone soro. Nyemu foye téléphone nan segina o kelen de kan vidéo la nete maye ko ne be se kata friend of me ko fe ko ne se ka fi nyana de nya fo Lion Ivan nyina wo Lion Ivan yina na ne ka kele saboter parce que sarafo be kan mu fo ni Malion men kalawi billahi sarafo kuntara de ba preuve be yira o la china preuve non de fo preuve par preuve dalilou contre dalilou ba yira o la china la te geleya sarafo était parti sarafo be kan ne goshi to mina en ala cɛ mamu nana ne ka kɛlɛ la k'u bɛ kana ne dɛmɛ o kan ka ne buruja tan o kan ka ne la gosi tan o kan ka ne ka kɛlɛ saboter tan ou bien aw bɛ fɛ ka ne ka kɛlɛ saboter pour que aw de ka wuli ni a sɔrɔ aw de kun bɛnkan don wa fo ka taa se ne ka groupe WhatsApp ma fo ka taa se an baw ma f'a b'a fɔ ko musokolondenw wa ni sarafo kelen bɛ tila ka nin video kelen kɔnɔ k'i kale kuranɛ la k'ale ni kuranɛ cɛ ko wallahi ale bɛ tile 20 de di anw ma ko n'aw ma fara sarafo la ko an ba y'an ɲɛ la o tuma na sarafo tɛ silamɛya ya sarafo bɛ se k'i kale kuranɛ la galon kan wa mina o ɲiningali le k'aw la Maliyɛnw nka n b'u bɔ su in na k'u di aw ma fa hali a tɛ gɛlɛya an ka jɛ tuguni an ka sarafo lamɛn. Preuve bɛ yen Dekɔrɔ bɛ ka maaw ka wari segin a ma aw minnu bɛ ka mɔgɔw su fana u ka t'u ka wari di a ma ka tila ka taa convocation tigɛ ka na d'a ma a ye sabali sinon a bolo bɛ bɔ wari in na fu sabu a ma maa wele a ko ni maa min dara la na a b'i ka baara kɛ. Faden jugu baden jugu sinji jugu sigiɲɔgɔn jugu faseden jugu olu wulila ka kɛlɛ a ka nin tiɲɛ kan. Voilà, donc Maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra k'a mɛn sisan faden jugu baden jugu sinji jugu olu wulila ka kɛlɛ a ka tiɲɛ kan. Maliyɛnw cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ nkalon de fɔ ɲɔgɔn ye ko nin tun tagara ko ka taga mission de la. E ni ala cɛ maa min taara mission na k'ale bɛ ka na ne dɛmɛ nin y'o de kan ye ne ma tan ko ne ye faden jugu ye ne ye baden jugu ye ne ye sinji jugu ye ko an bɛ ka groupe WhatsApp sigi Denkɔrɔ kama aw ni ala cɛ nin ye maa min taara mission na kumakan ye. Maliyɛnw ni ninnu tun taara mission de la ne bolo aw ko aw nana Idriss Martinez Konipo de dɛmɛ la moindre des choses aw tun bɛ ne de wele fɔlɔ Idriss bon tiɲɛ na an nan'i dɛmɛ an bɛ fɛ sisan ka sarafo bila ka taa mission na donc maintenant an bɛna ko ninnu préparer a kana na digi la mais sarafo bɛ ka taga a bɛ taa nin kɛ tan a bɛ taa nin kɛ tan au moins Idriss était au courant an tun bɛ se ka Maliyɛnw kunnafoni mais sarafo ma taa mission na sarafo kun tagara de sarafo ye 40,000 de sɔrɔ ka dun wari in kɔnɔla la 40,000 an ka taga ni vocal in ba sarafo ko n b'a d'aw ma su in na fa siga bɛ fɛn fɛn la parce que ne tun y'a fɔ n ko sarafo ne m'intéresse pas n ko mun bɛ ne intéresser o ye Denkɔrɔ de comme a bɔra a ye yafa dili a ko k'a yafara ne ma ne kun ɲinana sarafo kɔ mais comme bi a bɔra ka video kɛ ne kan k'a yira ko kɛlɛ tɔgɔtigi ani kɛlɛ cɛkisɛ k'olu tɛ kelen ye donc ko ne de ye kɛlɛ tɔgɔtigi ye k'olu ye kɛlɛ tigiw ye n bɛna tila k'a kala sisan n b'a bɛɛ expliquer a tɛ gɛlɛya yɛrɛ n'o de fɔ tɔgɔko ninnu kɛlɛ ko ninnu na olu tɛ ne intéresser Denkɔrɔ ka bin dɔrɔn c'était mon objectif mais k'a fɔ de k'aw bɛna sarafo jabajɛ anw ye tuguni Mali lutte kɔnɔna la n b'a yira o la n ko mɔgɔ jabajɛ ta tɛ walayi bilayi an ka taga. Ale wulila ka kɛlɛ a ka tiɲɛ ne kan ka sɔrɔ a dɔw an b'a dɔw fa an m'olu kɛwalew dɔn an b'a dɔw baw kɛwalew dɔn
nga komi bi juma sarafo tina do kele kono folo nga tene don lundi le 6 avril sarafo be do dekoro ka kele kono à 100%. Ka balma bela jele averti Facebook sanfɛ kele o kele na ma ke ni ya nyanyini ana beri fare ma ko nkalon bi fa bolo boy fa ko i ka tugu cɛntigi kɔ dekoro ka kuma tiɲɛ b'a bolo malien an ka ɲɛngoya dabila an ka hasidiya bila an ka n bolo do dekoro n'a ɲɔgɔnnaw de bolo kɔrɔ k'u dɛmɛ u ka baara la mɔgɔ kana se k'u arnaquer nga aw bɛ taa ka taa facture kɔrɔw ta k'a di mɔgɔ ma reçu kɔrɔw ta k'a di mɔgɔ ma olu k'o ci a ma ka fɔ ko ne ye baara k'i fɛ a ma minɛ o kuma n ka wari segin o ma o bɔ segin o ma aw bɛ t'o kilan no kafiriya bannaw o banna pewu n'o de fɔ kalabanciya Mali kɔnɔ o banna pewu n'i ye tiɲɛ fɔ i ni voilà Maliens mɔgɔ minnu ko k'olu nana ne dɛmɛ di mɔgɔ minnu ko k'olu nana ne dɛmɛ n ka combat kɔnɔla la o mɔgɔ kelenw bɛ ka tila ka ne clash ko ne nana ko ka taa facture kɔrɔw ta ko ka t'o di mɔgɔw ma ko pour que o wari ka minɛ anw ka tila k'o kilan ko o kalabanci denya k'o tɛ marcher Maliens a ye tiɲɛ ta aw k'a da aw ɲɛkɔrɔ sa s'il vous plaît a ye tiɲɛ ta aw k'a da aw ɲɛkɔrɔ ko ninnu nana ne dɛmɛli de kama mun yɛrɛ ye dabali ban nin video in kɛli maa min ye nin video in ci ne ma petinin dɔ don ne ye video lajɛ ni dabali banna après Lion Ivan ni ne wele a ko Idriss ko wallahi ko ne yɛrɛ maloyala cogo min na n bɛna sa n bɛna don dugu jukɔrɔ ne ko n ko han ko non k'ale bɛna sa de quoi ko parce que k'ale yɛrɛ de tun ye nin bila video kɛ la contre Denkɔrɔ ko mais ko ka tila ka n'a ye ko Denkɔrɔ y'o fɛnɛ san ko non k'ale sara de ne ko non ko vraiment n ko foyi tɛ bali ne la kɛlɛ in kɔnɔna la tuguni quoi n ko depuis solo ta kɛra ka ne ka groupe kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ bila ne la n ko foyi tɛ bali ne la tuguni quoi n ko nin to ye a ka taga quoi i m'a faamuya a ko nin ko tɛ se ka to ta ko dugusɛjɛ k'ale yɛrɛ bɛ bɔ sarafo kama a bɔra sarafo kama a ye mun fɔ sarafo ma ayiwa an t'o fɛnɛ lamɛn dɔɔni nkalontigɛla de ko k'ale seri bɛ ba kɔfɛ o donc an ka Denkɔrɔ jigin an ka na n'ale ye an k'o lamɛn ni Ala sɔnna ma Maliens. B'a tereke k'a fɔ n t'a fɛ ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ n ka video la mais n bɛ laban k'u tɔgɔ fɔ ni o ye aw ka silamɛcɛni ye ni aw bɛɛ b'a dɔn Sarafo la grand frère Sarafo mon petit frère Sarafo l'homme fort de sa génération Sarafo wara fagali man jugu mais a ɲama n'o lakari t'i bolo i ye kojugu kɛ dɛ n ko Sarafo Lion de bɛ ka kuma i fɛ wara fagali man jugu mais n'a ɲama langari t'i bolo i ye baara s'i yɛrɛ ma Maliens su in na n bɛ Denkɔrɔ bɔ n b'a di aw ma ne Lion de ko ten Sarafo n b'i bɔ n b'i di Maliens ma bi bilakoroya a bɛ kɛ cɛ min na Lion tɛ n y'o de fɔ n ko faden kɛnɛ kan Malika ka publication n y'a ye a ye n dusu tɔɔrɔ c'est mon vieux père big up à toi Malika mais Malika mi fɛn dɔ f'i ɲɛna a dɔn k'a fɔ ko i ni Ivan ye jɛ min kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i taara ka bɔ Facebook sanfɛ a fɔ ko mɔgɔ b'i kɔfɛ yan i bɛ malo yɔrɔ yɔrɔ ni Ivan bɛ sa ye mais Denkɔrɔ b'a d'aw ma su in na mais Sarafo di aw ma su in na Maliens a bɛ kɛ cɛ min na an ka taga ka na ne tɛ n'i ye ale kana mɛ retour k'i la mais Sarafo fo k'i sa i ti cɛ wɛrɛ c'est à dire fo k'i sa i ti n'i ɲagami kɛlɛ wɛrɛ la kɛlɛ min n'i man k'i ɲagami a la Denkɔrɔ fɛn ɲɛnamani kumabali Bama tɛ yan fanga bɛ Bama la ji de la mais n'a bɔra gere kan bilahi tile min bɛ Mali la bilahi u b'a minɛ Maliens Denkɔrɔ dogolen don nin wagati in na
mais k'a fɔ aw ɲɛna aw ka fɔ a ye ko fanga bɛ bama la ji de kɔnɔna na. Voilà, donc Balmao, je pense que Aouere, Aubora Sissa, ka Ambalmake, Lyon Ivan Lamé. Je pense que à tête meninga, allez ko on massissa, ko femye sarafoka koi, kateni ferege kele wore la tukuni Adam Bekendi. Nena ale moufo, ale boudon. Malika ka publication ke sarafoka. Baba Kabral ka publication ke sarafoka. Kala fils nunun kake, allez ko sissa, ko ni Malika Malola ko ale Malode, ko sarafo, kalebna okama shuina. Bon, ni kɛra domina chou ni anya polsu bla polsu tale fanga no fait comment on appelle ça dengoro no fait ni dengoro bolila ne bolo kele bana o wakati law kele ten tuguniu bon o de ko fait 600 tie ka soro kana do kele kono la 600 a segina kana Lyon Ivan voir ko way prévu fleni ntera mission ni la mo be ka foko way ko Lyon Ivan yi banka vocal dinema ko de tigrane la ofne non c'est pas ça. Lyon Ivan Deko allait nanane deme kele de la, c'est ce qu'il a dit. Ne boloni nana moko deme kele la. Ni ye prévu musoro, ni ye fem musoro, ikango do tigima aka kele kenai. Nga ne remata osirafe. Ne ko di, comme iba je folo, ni ya je ikou dinema. Mais moi c'est comme mon famou, comment se fait-il que un vocal mi j'ai déjà et be klaka fone Idriss Nyana, kone kan jofolo e ko sarafo ani ika chenga accord soro ko pour que ka soro ko vocal ni dinema. C'est ce que j'arrivais pas à comprendre en fait. Nous, les Nyafanyena, ou boira, au lieu que vous avez un argument de Dinema, Idriss, Nindi Ato Amadima, au terrain, ou boira, Lyon Ivan est capable sans fait. Nere kum sonne de Lyon Ivani. Bonyam tumene kanga da Lyon Ivan ka. Kata kumakan do me Lyon Ivan ka pajika. Akabo hakilima. Donc maintenant, angaje, ango fene lame. Ou y réponse Dinema. Dialou kana réponse do dia même mon femme. Aïe. On a la réponse d'Nema. Malien, on entendait en haut la manière on fait ça. Idriss Martinez Konipo ne présente beaucoup nous. Idriss Martinez Konipo horon deya abagara ima yere wolo deya abagarima halala deya abagarima. Idriss Martinez Konipo domina Lyon Ivan bebo ko abe dengoro ko keleke Lyon Ivan boka ko Idriss Martinez Konipo ko ne Lyon Ivan no mbifo barsa blanna na isorega kele kono mena ideme ika kelela akoko malika fitini ande laga leru dima ko nan lafiara ambi deme ka arnakeru kele ambi deme ka mori jugu kele ambi deme ka soma jugu kele. Idriss Martinez Konipo ibeka kele mu wuli a joyite sa koro i juga mise. Idriss Martinez Konipo ne présent beaucoup mu côté ne e ka misali munte e barsa bla ne boloni mayi bunya ikato bunya kono mais ni ma songa to bunya kono aywa problème fo tala angoni ambia ante machi ante ma wole ambolo ko horonyado mais anta do ko nyama deyado anta do ko wolo ko jugu deyado ne anga jege dengorola neni Lyon Ivan ni sharafo ngo sharafo comme a kobeta on change le système pour que on be se ka dengoro soro ka faire à la toka mina ne bolo ni dengoro tra kasola a togo duma folo abedi mamima oye Idriss Martinez Konipori barsabula Lyon Ivan aye bati horon deyala Lyon Ivan aye bati halala deyala Lyon Ivan be do video kono domina akoko Balmao vidéo ni aneni ka cha kojugu aneni ka cha vidéo en ben ni ndi ntena abeji mais c'est pour vous dire tout simplement unana kana mun bla ka page sans fait Lyon Ivan ka page sans fait o ni ndi quoi ben ni drone de ke vidéo damne fo ka ta vidéo ban abe ka ne ni drone ka taka quoi
Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, des fois, nous avons rabaissé cassé au niveau ma quoi. Mais tu me fais une explication fitine de dire au cas femme, car faut que Dengoro Tagara, le fait que Dengoro Bina 600, ça va faut qu'à soroka Segana. Sinon, n'est pas mon famille. Pourquoi Sarafo a attendu tout ce temps? Faut que tu Dengoro ka binin don. A fora don na ko polisu na ko Dengoro bolla. Au shure, nous n'avons soroka bo, ko ouais, ko ou benakane, ko complot de kundu. Alors que y'a son neni Ivan ye mon fo akabu hakilima. Ivan yɛrɛ bɔra ka video kɛ ka Sarafo gosi aw yɛrɛ y'a ye fɛnɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun yɛrɛ b'a yira ko in tɛ tiɲɛ ye an bɛna se o yɔrɔ ma sisan o ye Sarafo bɛ wari minɛli min kɛ Dengɔrɔ la parce que Sarafo ye 40,000 de sɔrɔ Lion Ivan yɛrɛ b'a fɔ an garisigɛ kɛra mun ye Sarafo ko in na o kɛra 40,000 de o ye 40,000 de sɔrɔ ne Idriss Martinez Konipo n'a sɔrɔ ko hali ne ye 1 centime sɔrɔ ni Sarafo ni Dengɔrɔ ko kɛlɛ in na n'a tigi ye n sutura ala kana sutura n'a sɔrɔ ko ne ye hali 1 centime sɔrɔ nin na ko Dengɔrɔ y'o di ne ma ou bien a nɔfɛ mɔgɔ dɔ y'o di ne ma ala kana n ɲɛ da alijinɛ kan mais n bɛ mun fɔ aw ye dɔrɔn quoi diɲɛlatigɛ la bɛɛ ka kɛ conviction tigi ye quoi munna n bɛ k'a fɔ Sarafo y'a ka ne ka sira éviter parce que n'a ma ne ka sira éviter ni n tilala Dengɔrɔ la n b'a ka dossier ta a dun ma y'a ma a b'a dɔn ne b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ a ye a y'a fɔ a ye dɔrɔn ko visa ko in bɛ cogo di aw ye da o dɔrɔn ma ko visa ko in bɛ cogo di ko Sarafo n b'a dɔn a bɛ kɛnɛ kɔnɔna la a y'a ɲininka ko visa ko in bɛ cogo di ou bien a bɛ fɛ n ka na ni o cɛ ye fa de k'a ta direct la pour que a ka explication la di maliyɛnw ma donc n bɛna mun f'i ɲɛna Sarafo n'i jɛlen tɛ ninnu kɛlɛ fasuguya ninnu il faut éviter i b'a éviter quoi parce que n'i ma farati mun dara Dengɔrɔ kan a ɲɔgɔn bɛ da i yɛrɛ kan dɛ donc n bɛ mun f'i ye Idriss ka sira a to yen quoi walayi ne kun y'a fɔ n ka direct kɔnɔ ne bolo hɔrɔnya banna yen n ko Sarafo an ka sira bɔra ɲɔgɔn kan t'i ka sira fɛ n ka taa n ka sira fɛ mais n t'a dɔn k'a fɔ n ko a ko tun bɛ nin niveau la quoi maliyɛnw nkalontigɛla de ko k'a seri bɛ ba kɔfɛ donc maintenant an ka taa video in ɲini yɔrɔ min na u yɛrɛ b'a confirmer ko Piya dira Sarafo ma donc an ka o yɔrɔ explication dɔɔni lamɛn pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na. de fana ye kunya donc Dengɔrɔ hali yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw t'a to i la t'i yɛrɛ di joona an ka lamɛn ka dɔrɔmɛ kelen a t'a fɛ ne wariko kuma bɔ n da kɔrɔ don o don ko n bɛ wari ta k'a d'a ma 12 k'o don k'a bɛ baara jɔ k'a tɛ wariko kuma yɛrɛ san fiyewu ale bɛ tiɲɛ de kɔ a b'a dɔn n ye ɲuman min kɛ Mali kɔnɔ a b'a dɔn n ye fantan. bon o y'a sɔrɔ n y'a fɔ Sarafo ɲɛna n ko Sarafo ne Ivan n bɛ kɛlɛ kɛ n tɛ cɛ ka dɔrɔmɛ fɛ n tɛ muso ka dɔrɔmɛ fɛ n ko ko kɔnɔna na a bɛɛ n'a ka dɔ ye ne bɛ se ka n yɛrɛ fana ka vocal bɛɛ jouer an y'a bɛɛ dilan cogo min n b'a bɛɛ jouer pour que aw ka bɛɛ lamɛn mais o la video bɛna janya kojugu n ko n'a ye wari fɛn o fɛn min proposer i ye kana sɔn wari la n'a ye wariko kuma f'i ɲɛna a fɔ a ɲɛna n'a ye wari d'i ma i b'a a haramu an ye baara kɛ o cogo la fo ka se bi ma mais bi rendez-vous laban min tun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Dengɔrɔ ye rendez-vous reporté mais a ye rendez-vous reporté a bolila de ka t'i da Maɲanbugu actuellement Dengɔrɔ bɛ Maɲanbugu a bɛ ka video in lamɛn mais san'a ka taa Maɲanbugu a ye 40,000 de ta k'a don mana dɔ kɔnɔ k'a kɛ komi furamugu de don k'a d'a ka petini dɔ ma petini in tɔgɔ ko Alu Kamara si je ne me trompe pas a vocal bɛ yan quoi parce que u bɛ ka action mener wagati min ne ni Sarafo bɛ kuma na 40,000 CFA a y'o de ta bi a kɛra bi Mali. alors balimaw aw yɛrɛ bɔra sisan k'a lamɛn ko Dengɔrɔ ye 40,000 CFA de ta k'a kɛ mananin kɔnɔ k'a di petini dɔ ma ka taa di Sarafo ma maliyɛnw e maa min ko k'e nana arnaqueur dɔ de démonteli la e maa min ko k'e nana ko kana fantanw ka hakɛ de ɲini ko ka segin fantanw ma e Sarafo bɛ se k'a fɔ k'e ma fantanw kasikan mɛn ne Idriss ka video kɔnɔ e Sarafo bɛ se k'a fɔ k'e ma fantanw kasikan mɛn Dengɔrɔ ka da la e ye 40,000 mun minɛ e b'a dɔn tigitigi Dengɔrɔ wɔsi tɛ e b'a dɔn nin ye fantan dɔ de ka wari ye ni mun taara k'o di e ma e Sarafo b'a dɔn ko silamɛya la i bɛ kuranɛ min fɔ o kuranɛ yɛrɛ ko fɛn fɛn haramu ye a kana don silamɛ kɔnɔla la
Alors, ce que j'arrive pas à comprendre, comment se fait-il que et sona kan wari mine tebna fosa ki halala de do kiko dun o mumbo ke halala e etara arnaqueur do kele ka klaka arnaqueur ga war mine ko dun elo arnaqueur jone ka usani join malio angalame kadi o cheima ayra bulla atari da manyambugu ngo so fon fe mestra fo bulu ay fon fe min san songo mina min be yoro mi bara min be ka ke wale min be aya be de di am wa binani de dira sarafo ma bi ante ya sunyani kama ante ya yurugu kama ante ya trompeli kama ante ya fufu kama na kadanya anta fo kelen ne donana nye financement min kala akera ala nyana akera kira nyana nye sarafo bla wale mina alors malion akosi sa ko nakado lié ko lute wabinan ko kuma info muna uye wabinan ko kuma info parce que si sans dengoro bina sarafo nana ni vocal do ye kana di Lion Ivan ma ou commencera ko vocal uji aw dumba don communication de be dengoro fene bolo dengoro ka communication be ni yoro ina mba le fene fou vraiment aye combat que il est tombé les armes à la main noé Mali 12 hal na soro dien bourdial vidéo fin fait me fone ka ba beta ka black page sans fait je peux dire que les gars vraiment aya ka communication qu'on assuré mais seulement face à Idriss Martinez Konipo il faisait pas le poids parce qu'à mener la yeledi mais c'est un gars que je salue parce que le combat vraiment c'était bien quoi, c'était divertissant mais là nous faudrons ça va nous manquer quoi parce que le combat c'était bien quoi, il fallait qu'on se donne les coups. Est-ce que vous voyez aw ni alache sarafo kumbe boni dengoro ka vocalu ye kano di Ivan ma ko dengoro kuma wa binani vocal bo ko di Mali 12 ma ko kungo bla ka page sans fait ketro kumbo la ketro fo kunto la donc maintenant où rebe kongu jabajeya comme ça hal na kuma fora be fo o kuma na ngon kum fora déjà ça mais sarafo wa binani ni imi ka mineta minere mo finyana bi mo finyana shini wa binani muni ya mine fantando nyejidu ikanga la segini horonya bila ikanga la segini dambe bila ebika slam ya foto na niye o slamé ikanga la segini nga wa binani e ba don ne ba don visa coin e doni di doma okola mbe dain ni nana panga politique amena di ka dossier mentesema nyo de finyana de ne toengi toi ti ka sera fait ante nyo sera la voilà donc anga janga la me fem dama ya abla condition mina akilin ani mo gore de fondo atirike ano de bitanyo konfe nye minka kono aborane de kun adorome mabo chekun amabo musoku mais bi de fait que ay rendez-vous fauché ay 200 000 francs CFA de do mana kono kadi kamalema mentalo naka barakelain no ba don ko worba kono ou bien no tado mais o ye wor kara alu ye mana fima min di sarafo ma bi 200 000 francs de ba kono ko sarafo kata aka ke ka crédit ni fonsa vidéo kama ayre vidéo do glan choko foanye ayo ani sarafo yere vidéo do ke o fon u bébé a bébé nkuya o kara kunu ni kuna sini mais bi rendez-vous là-bas parce que ne ko sarafo ma ngo pression bonyana ko beka Volanta bika bonya. Il faut qu'il y ait un code, c'est-à-dire un secret dévoilé le plus rapidement possible. Nous sommes à là-bas. Moi, je suis sikawara do ana mini anya dabo min kama otikeli. Bon, anga combat là-bas de tinye bi. Antu mi fekata fenworo de nyini afe. Wortede ni oye delu woro yi, ni oye takabolo woro yi, no yaka koro yi. Mais anya gno min soro alhamdulillah ni time konnana obambo. Parce que nanga me ko sama ne be ko sama ka sama ni mo to ma pressé mais abike nennie ko jugu sarafoma mo ko ni fin miri de nyoke gloy fendo be na alors Malion niro la mina fongo tiente ku pressé là ou bien ku ma pressé wala tiente ni donne Dengoro bina. C'est ce jour-là où la police est partie chercher Dengoro. Akera Odoni,
Donc maintenant pour sous tala dengoro ñini ou ba do ko film kon bana déjà. Donc moi ne ka famiyal la de comme Lion Ivan le ñumana ko ne ka analyse ou kan. Bibina ou yɛrɛ dama bɛ se ka taa bɛn a ka vocal ci ɲɔgɔn ma bɔ sara fo an b'a fɔ i n'a fɔ ko par exemple an kun kumana de domaine vocal ci ma tantôt an b'a planifier ka plan dilan mais nin plan tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini sarafo était parti ko sarafo b'i kale kuranɛ de la ko wallahi ko ni anw ma fara dengoro la tile mugan ka cɛ ko an bɛna ye an ɲɛ la k'i kale kuranɛ la ale dun ko k'a ye silamɛ o kuma a b'a kale kuranɛ la nkalon kan pourquoi a bɛ 40,000 minɛ n'a kun tagara ko ka taa sarafo espionner 40,000 minɛ kun ye mun de ale dun an ye vocal min lamɛn ni dengoro bɛ k'a fɔ ko sarafo ko ni wari dira ma k'a bi kɛlɛ tiɲɛ depuis i b'a dɔn ko incohérence bɛ yen nɔ est-ce que vous voyez depuis là-bas tu vois qu'il y a l'incohérence ne dun tun y'a fɔ a don direct la n ko dengoro bɛ ka Mali 12-12 enregistré di ou bien dɔ de sigilen don a gɛrɛfɛ a bɛ fɛ mun k'a lamɛn ale Ivan tilala k'a fɔ ko sarafo de kun sigilen don dengoro gɛrɛfɛ donc maintenant an y'a mɛn o vocal la dengoro yɛrɛ ko ni wari dira don o don sarafo ma k'a bɛ kɛlɛ in bila k'a sen t'a la ko a tɛ wariko la ne ma mun faamuya n'o tilala ka 40,000 minɛ logique jumɛn de b'o la ou bien a ye mun fɔ mun bɔra a da kɔnɔ n'u b'a dusukun na kelen tɛ wa n y'o de fɔ aw ɲɛna a ye Idriss to yen a ye Idriss to yen vous êtes 3 illettrés wallahi billahi aw illettrés 3 i b'aw fara ɲɔgɔn kan aw ka QI a bɛ bɛn ne ka 1 quart de ma donc a ye ne ka sira to yen quoi n b'o de fɔ aw ye a ye ne ka sira to yen ne tɛ aw fɛ kɛlɛla foyi foyi k'a fɔ ko dengoro ko banna k'an bɛna ɲɔgɔn sama sama o tɛ ne k'o di aw kana n'a fɔ de k'aw bɛna bɔgɔ biri ka kɛ anw ɲɛ la sarafo était parti il était parti ni dengoro binna s'il est revenu alhamdulilayi an bɛ bɛn o mais k'a fɔ de sisan k'aw bɛna kow dabiri ne ko aw k'o yɔrɔnin de bɔ a la kuma bɛɛ b'o yɔrɔ dɔrɔn de bolo sinon e bɛna fɔ sisan ko wari in dun ko a dun k'i ta dun a ta tɛ dɛ n'a ye nin dun a ye haramu dun n'a ko k'a ye silamɛ kɔni n'a ye nin dun a ye haramu dun an ka tɛmɛ ka kunna cogo min n'i y'a da mɔgɔ wɛrɛ joli la a ka kunna o cogo la n y'a dɔn sarafo tɔɔrɔ la a tɔɲɔna masaw bɛ ka nɛni ne yɛrɛ masaw bɛ ka nɛni n ko bɔn bi komi a ye nin kɛ an ka wala sɛmɛ yan bi an ka video lajɔ an ye minnu sɔrɔ an k'an wasa don o la mais a bɛ yɔrɔ min na a bɛna wale minnu wɛrɛ kɛ n ko système wɛrɛ bɛ n bolo o système bɛ na dɔnkɔrɔ n b'a di aw ma mais dɔnkɔrɔ ka fɛn caman bɛ yan ne maliyɛnw nin taani in kɔnɔna na an ye fɛn caman de sɔrɔ an ye baara caman de kɛ 40,000 min fana dira sarafo ko ma ko ale ti wari in fɛ ko a b'a di a fana terikɛ ma n ko non ne ye dépense min kɛ ne y'a kɛ ala kama n y'a kɛ kira kama n y'a kɛ malidenw kama n y'a kɛ Idriss bonya kama n y'a kɛ an kɛlɛkɛɲɔgɔnw minnu bɛ k'an dɛmɛ kɛlɛ la n y'a kɛ pour que an bɛ se ka fɛn dɔ de sɔrɔ mɔgɔ ma dɔrɔmɛ di ne ma ma dɔrɔmɛ ɲini mɔgɔ fɛ n y'a kɛ ka ivoiriyɛnw sauver k'a kɛ ka burkinabɛw sauver sénégalais ne balimaw de don n ko donc 40,000 min dira aw ma bi ni n sigira video la n b'a kuma fɔ 40,000 i halala de don aw halala de don mais a dɔrɔmɛ kelen ne Ivan y'a haramuya fo yan fɔ kiyama mais sarafo 40,000 ne i ko de ko ne ye dépense minnu kɛ ko ka bɔ a la n y'a bɛɛ haramuya i ni terikɛ a ye wari in tila aw ni ɲɔgɔn cɛ aw halala de don an garisɛgɛ kɛra min ye dɛnkɔrɔ ka ko la maliyɛnw wariko ta fan fɛ o ye nin de ye anw tɛ yan pour que ka mɔgɔ karese an tɛ yan pour que ka bi mɔgɔ kan an tɛ yan pour que ka fɛn dɔ dogo mɔgɔ la sara voilà donc maliyɛnw je pense que aw yɛrɛ y'a mɛn sisan k'u garisɛgɛ kɛra mun ye wariko ta fan fɛ dɛnkɔrɔ bolo k'o kɛra 40,000 de maliyɛnw a ko k'ale ye wari dɔw de bɔ ko ka ninnu bila déplacement ni fɛnw na ne ye wari min bɔ nin dɛnkɔrɔ ko in na ne yɛrɛ Idriss ne ye wari min bɔ nin dɛnkɔrɔ ko in na ni n y'a fɔ e Lion Ivan ɲɛna sisan e yɛrɛ bɛ western dɔ ci ne ma 100 wallahi hali k'a dan ne bɛ crédit minnu dɔrɔn ta ka wele ne tɛ Mali la o n ko ne bɛ yan de ne bɛ crédit min ta ka weleli kɛ ne bɛ mɔgɔw bila ka taa terrain min kan ne avocat minnu ta a ka bon hakili ma mais sarafo ka jadi sarafo dɛnkɔrɔ ka wari ne Idriss Martinez Konipo kɔnɔ n y'a haramuya de teku billahi n y'a haramuya de dɛnkɔrɔ ka wari ne kɔnɔ o ye ne su de sinon kɛcogo t'o la donc n'i ko k'u halala de don k'u k'a dun ko parce que k'aw ye wari dɔ de bɔ c'est que wari in bɔli a ma se aw kɔnɔ hali sisan mais ne b'o de fɔ aw ɲɛna i ka cɛ min bila ka na ne nɛni bonya min tun bɛ ne ka i ka yɔrɔ la a y'a bɛɛ de bɔ ne ka i ka niveau la parce que n'i y'a ye ne yɛrɛ sɔnna fɔlɔ ka e Lion Ivan lamɛn n'i y'a ye ne sɔnna k'a fɔ ko ne b'i ka téléphone yɛrɛ ta an ka kuma
parce que mbiye ton comportement na Facebook sans fait mbulu yene nyondi ite mo neni ite mo buruja itatese mo ma mais neni ora na vidéo intige parce que neni ndo bala ka bo hakilima neni jugu nunu ko fone Idriss Martinez ko nimpoma e ka kla ko ta ko bla yere ka page sans fait aka bo hakilima Lion Ivan mais ubo de fo ko neni ni o argumentanya di madame Konpo ne la moto mi ka éducation donner là o tse ka ne permettre ko be mo neni quoi donc ne taw neni ne bna ninga prévu de na ko prévu bobolo obe bonay preuve contre preuve Dalilou contre Dalilou sinon quel est côté quoi est-ce que vous comprenez quel est côté voilà donc maintenant ambe segingana ambe bolion Ivan Time kono je pense qu'on est familial sur là ku garsiga kera muyo ko kera wabina ni bonne garsiga kera zero farani donc anga segingana sisan anga vidéo kono la anga chela metukuni kono bana ni sarafo be ni kalontige billahi ala kan nintike o kuma de koro kele bagaw anga ñongon lame anga ñongon blasira aye ko yinyini ka bla ka josenga de koro nana fientike minunu na ono lukeme ka wardo ma ka fa ka de koro kele aye sabali maiki dameta ni sanu i dameta ni wari i dameta ni horo i ka horonya tani sanu i ka horonya tani fembe na folo mneni mala kata kelen kalon ka fudu waite safala ki du janeme kono donc sarafo bokan fle kan foye bi vendredi ni ala sonama le 6 avril sarafo be du dokero ka kele kono à 100% ama mo wele de koroka bara keto ni to don nga ko bema ni ka bara ma nyabolo abika war segima wa anye prevu soro ka fo mo fana na oluka waru segnuma awte nyenwu ya dabla ka kafriya dabla ka farachela mo my video ke dekoro kan klem wande ba bolu billahi klem wa abe dekoro to pew ni kuranache sa voilà donc mbalmao awere boraka merci ça ako chaoche ni be video ke dengoro kan klem wande ba bolu o klem wan kono obe dengoro toy kale ni kuranache mowe ni ndoni munde Facebook sans fait o yaka silamya di mowe ni ndon ni munde Facebook sans fait o yaka ala nyesiranya di no tigila mobe ki no lu koko piège do ne comme were koko piège de do ni piège do avec a claque kale kurane de la cohérence be min malion ako kale ni kurane che ambe dengoro toy ale be klem wande di onma nama dengoro toy ale ni kurane che sila même c'est qui kale kurane la galon kanwa o yenega nyingali e kala si sarafoma sarafo ni islamé de ni islamé comme il be islamé ya kele de la est-ce que sila c'est qui kale kurane la galon kanwa mbe fe ka boy kan jabe yorola yoro tsega kere c'est quasiment impossible donc a finina kele tinne nyonche foi ti au ne nyonche ne ko drondi vraiment le fait qu'il tara dengoro fino dengoro bine ka klaka bolika na tukuni kibna fo de ko e kuntara mission de la ngama donner kungolo fe et pourtant ama don kungolo fe bi ama don kungolo fe chini parce que Lion Ivan fene koko way ko ale de kunyi blaka ta mission na ale muda e kan ne bo don ale bo don ne na ale re muda e kan box ko na bo don ale bora ka mu fo e ma video la nya je san jembe ala me kabina bui kama ntaro no de kama isegina kata fi ne ta don ne make ala ka don mais ne be mu fo onyina dron ninko je pense que abana quoi ti ka sera fait ne ka tanga sera fait kana to ka boka video kene kan ne afinyina ngone tena video ka kan tukuni o to ko tena boni da kono me bi ibora ye video kene kan ya ira comme quoi ko kele to ko tigi ko ani kele chefari ko lute kele donc il y a faut qu'on ait kele to ko tigi mais au de kele chefari donc comme au de kele chefari au ka tani kele ni au ka kele nda mais ne ko ba do ne be kele ndam ne kuma mna o wakati la hali e kunse ki sigi ki imaginer un jour kebe na don de ngoro kan système nye mu kuma ta ka fa kibi sendo kele na kele no ga lendi o be se kana do kele kon la suno kuma mna kele wusulendo fanen banen kuma la kuma mina ko nyango ya do ko jugu ya do o wakati la an kuma yede donc mina mun finyana vraiment kana na ne défier kana na nse abu quoi kana na nse abu parce que ni nse abu wallahi billahi ma mununga warbila abe sarade ikon be ndon ibado ni ni damunga mbese o danare ikon bo don donc bo de finyana itama senema nte fentakasima ibe buka video ke be mbunya
n fɛnɛ tɛ fɛ ka bɔ bonya kɔnɔla la donc o hukumu kɔnɔla la ne tɔgɔ i ka vidéo la a to yen quoi n fɛnɛ k'i tɔgɔ to yen bɛɛ ka t'i ka sira fɛ o de bɛ n bolo ka f'i ɲɛna quoi vraiment n tɛ fɛ an ka gosi ɲɔgɔn na Facebook in sanfɛ a ma ɲi ma quoi a ma ɲi ma wallahi billahi a ma ɲi ma hali fitinin n y'o de ɲɛf'i ɲɛna n'a ma ɲɛ i bɛ nin kɛlɛ fasuguyaw kɛ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ ka casserole dɔw traîner i nɔfɛ quoi donc k'a f'i ɲɛna à partir d'aujourd'hui n tɛ fɛ ka n tɔgɔ mɛn i da kɔnɔ n tɛ fɛ i ka n tɔgɔ prononcer n'i b'a prononcer dɔrɔn a ka kɛ peut-être ko wɛrɛ ye mun tɛ nin ko in ye quoi nin tɛna kɛ kɛlɛ an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ hali ni ne taara Bamakɔ n bɛ t'i fɛ an bɛ te min foyi tɛ yen walayi mais n tɛ fɛ i ka n don ninnu ko ninnu na quoi a man di n ye quoi n y'aw tɔgɔ to yen aw ka n tɔgɔ to yen nɔ voilà ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ i Sarafo ɲɛna donc k'a f'i ɲɛna ko i ka dossier n b'a bila yan mais n'i ko k'i bɛna bɔ de k'i bɛna ci cɔkin cɔn wɛrɛ fɔ n ka di i ye dɛ bilahi n bɛna n'i ka victime kelen ye Facebook sanfɛ n y'o f'i ye dɛ hali su in na sa an bɔra kuma na janni n ka don direct kɔnɔ donc n bɛ da o dɔrɔn ma i ka visa ko affaire a ko bɛ cogo di point à la ligne donc an bɛ e ka o dossier an b'o fermer o yɔrɔ la voilà donc n balima Facebook jama je pense que direct a janyana kosɛbɛ voilà komi n y'a fɔ aw ɲɛna fɛnɛ et puis essai ninnu ni fɛn ninnu kun don donc ni ne tun bɛ n bolo su in na k'a fɔ aw ye k'a fɔ ko Benin TV a bɛ n bolo kɔnɔ mais n tɛna ale gosi parce que maa t'i ka samafaga mugu ci zonzan na k'a fɔ Benin fɛnɛ ɲɛna i ka ne to yen i ka ne tɔgɔ bɔ i ka vidéo la sinon a ma ɲi ma an ka segin tuguni an ka Benin lamɛn an ka sɔrɔ ka vidéo kun cɛ Benin bɛ ka négociation min kɛ hali gorobaraw minɛlen o wari ko an k'o fitini lamɛn. Ouais, Benin. Ah, avec les travaux. Oui, ça va. Coca. Ah, bien. Mais Benin va on est tigré là, quoi, ça va. Qui vous l'entend? Voilà, on est tigré là. Amuna. Benin ni ndengoro bora ka wardi e ma e moto mobilité ta ka di ma sa e be bulbula no fa be don di ma. Awo bani fache o ka wardi le mo ko minu mena na ko. Et de temps nous est normalement et de quand on voit pour d'abord et la ka jono yi et la tukuni ko masami ala ni wa binani de négocier au la ne ka essayer pour arranger tukuni pour que et se ka do soro manager nous se ka do soro non lari ibena me non beni ka jugu ay ko ala pato ikajugu kira pato ikajugu et bien, mon frère, avec des fins, avec fin d'ima, avec un fin d'ino, fait mon roma. Aucun manimato, warning, tilé, kokataka, mon labo. Il faut follow kokake, wapinanier. Mais 1 million de designs, mais ne va d'eau, vous m'attendez quoi. L'essentiel est que Jera Irakafo, ni drone de babou, absikanike, avec Nyagwan, Kamanagan, ou voilà donc ko cɛ bɛ ɲɛgan ani kamanagan de kɔnɔ miliyɔn 1 ma se ka sɔrɔ a bolo k'a ka mɔgɔw labɔ 100 ani 40 o de sɔrɔla a bolo Benin yɛrɛ bɛna fɔ yɔrɔ min na k'u bololankolon kana bɔ a la n y'a fɔ aw ye an bɛ sɔrɔ k'o fitinin lamɛn an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn bila o yɔrɔ la voilà an k'a lamɛn. Voilà, maintenant, donc le premier fait, est-ce qu'il y a un négocier ni 500 000 maintenant 200 000 donc manager né ali am so fait trop mina parce que déjà que et je vous crois que wa petit temps pour il faut faire son train et il a fait que on a ça on va voilà voilà ça on fana ta kana kala fuyi non Beni respect à toi billahi hali shu o ka kasange sani Beni ba ta dun bloco fo itala mais pourquoi on te ka vocal in berger no ku to en follow quoi parce que ni vidéo inte Beni nga vidéo e mena to e na na priki praga dron ba bo ka di jema ni conversation qu'on la wari mi sarala asarala to di asarala jonye a bébé ano tout est complet vocal ni vocal de ngoro de mais do bala les 5 minutes do 3 minutes mais nte fait ko lu berger follow quoi parce que vraiment war saram nun kera la kam won nun bla a comme on était intéressé quoi grobara nun ka onu aidara nun on était intéressé mais dongo tout ni dengoro minela ko war de tara proposer ko ka klaka dengoro bla o don ni Idriss be soro ka do kele kono la sinon nun woni nun am nele ra kuntene arranger mo ngam ngam nele be ni arranger o dengoro di mais dengoro ta konna na fora ko war de sarala ko ka dengoro bla parce que a bébé a kuma kan bébé war sarala join war sarala to di war termela to di a bébé tout est ici no de fo onyana avec Idriss Martinez Konimpo ne ka chemin éviter balma Facebook jama vraiment ni de tu okolo garske chuna o balma ke Idriss Martinez Konimpo donc vraiment ba fo surtout mon nous be kene kono la jusqu'à présent mon nous en demeni combat kono la mon nous en soutenir ou masega ou manina
munun beta halan défend wal page sans fait vraiment ka fo onyana ko ne Idriss Martinez Konipo mbe ala deli nye joni ndi mais nye ko chama nye luti chama Facebook sans fait munun chama laban jengena ba nyini ala fe ala kana to ne Idriss donkele ka fo metaka nyere feri wari kama ou bien kan dambe feri wari kama ba nyini ala fe aw ye danayam taka danika bi ngase ka o ka danaya lafa nya nyini ala fe aw ye danayam taka danika ko nga fantanw ka keleke ngase ka danaya lafa do yɛrɛ y'a sɛbɛn o don n ka vidéo la ko ouais ko Idriss ko ka taga commune 5 la ko ka taga Mali la ko ka taga député ko pour que ko ka taa fantanw défend o bɛɛ bɛ ala de bolo mais n kɔni bɛ mun fɔ aw ye ne ka objectif y'o de ye ka fantanw défend sans aucune arrière-pensée wallahi dɔrɔmɛ kelen ko k'o bila n kun na ko n bɛ ka fantanw défend a tɛ n kunkolo kɔnɔla la ne ko aw de parce que aw de ye ne ka force ye tiɲɛ y'o de fɔ aw ye tiɲɛ man ka gone ne nana ni tiɲɛ fɔ de Facebook sanfɛ aw yɛrɛ b'a ye u kun bɛ nin u bɛ n buruja nka finalement tiɲɛ de bɛ banke ni dɛnkɔrɔko kɛlɛ in yɛrɛ lajɛ ka n ka tiɲɛ ta ko f'u k'a kɛ nkalon ye diɲɛ ka taa coalition kɛ videomaninw ka bɔ k'an gosi k'an bugɔ ka fɛn bɛɛ d'an kan ko pour que k'u bɛ se ka n déstabiliser kɛlɛ kɔnɔna la mais tant qu'il bɛ tiɲɛ kan i bɛ jɛngɛ jɛngɛ nka i tɛ bin quoi finalement a y'a fɔ a videomaninw ɲɛna k'u bɛ min di ko dɛnkɔrɔ mago b'u la bi de u ka bɔ u kana dɛnkɔrɔ défend u tɛ se o de la mɔgɔw ka tugu i ka hɔrɔnya kɔ i ka tugu i ka danbe kɔ i ka tugu i ka dignité kɔ fɛn min tɛ adamaden janfa o tɔgɔ ko tiɲɛ aw salamu aleykum